다락방 분위기인데 제가 러시아 말을 모르니까 한편으로는 조금 답답하기도 하네요. 찬양도 같이 못하고. 네. Вы прославляли, и прославление было вот дарахманское, поэтому хоть я русского не знал, но да, вот, хорошая атмосфера, мне понравилось. 집중훈련 이틀 받느라고 고생하셨습니다. 오늘 함께 말씀 나눌 것은 사도행전 1장 1절에서 14절까지 같이 보도록 하겠습니다. Сегодня место Писания, Деяния 1 глава, с 1 по 14 стихи. Давайте вместе зачитаем. 같이 읽겠습니다. 사도행전 1장 1절 14절. 데오빌레요, 내가 먼저 쓴데요 아버지의 순행하시며 가르치시는 시작하시고 여태까지 사도들에게 정복을 명하시고 신천지 난가를 기록하는가. 그가 구원받으시며 또한 이들에게 확실한 마음의 증거로 친히 사랑하심을 나타내사 40년 동안 그들에서 치러 하나님 나라를 나시면서 전원 교제자 그들을 이루시되 예루살렘을 떠나면서 아버지께서 약속하게 하셨으리라. 이와는 물론 죄를 베풀어서 하나님의 성령으로 죄를 받으라 하시고 그들이 모였을 때 예수께서 저희들의 주께서 약속하신 일까지 예수의 때만 시대 아버지께서 저희들의 거치게 되고 오직 성령의 내림하시는 예루살렘 유대와 사마리아 땅에 갈수록 진리를 하시다. 이 말씀을 마치시고 올라가실 때 제자들이 제자를 쳐다보는데 시몬이 두 사람이 그들을 보시되 갈릴리 사람들과 어제 서사하고 쳐다보니라. 저희 가운데서 한손 정리를 시작하고 계시는 제자들이 그들을 성령대로 이 산은 예루살렘에서 마가와 안식일가 될 때도 그리스가 그리는 사람들과 유효한 야고와 여자들과 예수님을 가지고 시행하는 아우가 듣고 마음을 맞춰요 오로지 기도에 힘쓰더라. 오늘 말씀 제목이 Сегодняшняя тема 절대적인 하나님의 계획. абсолютный Божий план. 다민족을 통한 세계 복음 하는 제목으로 함께 짧은 시간이지만 말씀을 나누도록 하겠습니다. Всемирная евангелизация через иностранцев. 지금 키르기스탄하고 이 카자흐스탄은 제가 처음 오는데요. 우리 신 목사님 기도와 또 그리고 우리 팀들이 함께 이렇게 이곳에 방문하고 또 이곳 카자흐스탄과 키르기스탄을 보면서 몇 가지 느낀 점이 있어요. 와보니까 이쪽은 Я первый раз приехал в Киргизстан, в Казахстан. Вот мы вместе с пастором Щиином, мы стали одной командой и приехали сюда. И есть то, что я почувствовал и что хочу вам сказать. 무슬림 사원이 곳곳에 있더라고요. 그리고 그 무슬림 사원에서 그 키르기스탄 가니까 다른 곳은 다 이렇게 죽어 있는 듯한 모습인데 그 무슬림 사원만 유난히 건축에 들어가 있고 또 거기서 가서 얘기를 들어보니까 800명의 그 어린아이들이 거기서 이렇게 그 무슬림 교육을 받고 있다는 것을 들었습니다. They are just constructing the building, and right now there are 800 children. They are learning, educated there by some. И вот что я увидел, что практически повсеместно стоят мечети. И что делают мусульмане сейчас? Они завоевывают детей. То есть 80% детей вот они находятся. 800 children are there. Вот в
в Киргизстане мы видели одну мечеть, и там сейчас обучается 800 детей. То есть 800 детей находятся в одной мечети, и это как центр по обучению. 이쪽에도 와보니까 여기도 마찬가지로 그 무슬림이 굉장히 활발하게 활동을 하고 있고, 반대로 또 각종 이단들이 들어와가지고 그 박옥수 구원파가 들어와서 또 많은 그런 복음을 알지 못하는 성도들을 미혹하고 있는, 그래서 그쪽으로 많은 사람들이 또 빼앗기고 있는 것을 또 목격을 했어요. And then here is also saying that many Muslims are actively like working on it, and then also like many heretics are here, and especially like the Clone Pagabus, right? And then that's why actually they're deceiving many believers, so they are actually, many Christians are taken away by them. И вот что я увидел, что первое, мусульмане очень активно действуют, и второе, такая ересь, как Окпасу, Пагуксу, Оксупак, это вот такая церковь, как Оксупак, она тоже сейчас привлекает очень много верующих, которые не знают Евангелия. И вот они тоже ходят в эту ересь Оксупак. 그런 상황에서 우리 복음을 가지고 있는 다락방 교회들이 또 이곳에 한국인 선교사들을 통해서 또 많은 그런 또 갈등을 겪고 있는 것을 보면서, 야, 복음이 계속 확산되어 나가야 할 판인데 지금 여러 가지로 방해를 겪고 있구나 하는 것을 또 확인을 했습니다. And then in the midst of that, like many Tarapang churches, some Tarapang churches, actually they are here, but because of the Korean missions or something, you guys have some kind of conflict. So looking at this, I was thinking like this: the gospel must be expanded, but now we have some obstacles. И вот среди всех тех обстоятельств, о которых я сказал выше, тем не менее есть те у нас церкви, которые имеют Евангелие, но и эти церкви, они имеют определенные конфликты с корейскими миссионерами. Это вот то, что я увидел. 뿐만이 아니라 또 저쪽에서 그 한 성도분이 그 상담을 요청해 오면서 그 이혼을 얘기하는 걸 얘기를 들으면서, 이게 복음을 제대로 알지 못하고 생활하는 가운데서 그 삶 속에서 생기는 문제들을 복음적으로 해결하지 못하고 있구나 하는 것을 또 발견했습니다. And then like one like believer there in Kyrgyzstan, actually like, she wanted to like have some counseling with Pastor Shin, and at the time she was mentioning about divorce, right? At the time I realized that since they don't really know the gospel correctly and they don't know their life, that is why they have this kind of difficulties. И что я также осознал, что очень много людей имеет трудности в своей жизни, потому что вот в Киргизстане одна женщина, она консультировалась с пастором по поводу своего развода. То есть, посмотрев на такие обстоятельства, я понял, да, что здесь люди испытывают трудности в жизни. 그것뿐만이 아니라 이혼이 여기 이 나라뿐만이 아니겠죠. 우리 한국도 마찬가지고, 또 한국은 그 경제적으로는 많이 성장을 했지만 지금 여러분이 아시다시피 자살률이 세계 1위에 지금 기록되어 있는 것을 여러분도 잘 아실 것입니다. And of course, the religion is not the issue or the problem of this or the Kyrgyzstan issue, right? But anyways, the thing I'm saying in Korea, but the thing is, yes, and the thing is like financially, Korea has kind of like developed or it has grown a lot. But as you know, like actually it has like #1 ranking in terms of like committing suicide. И, конечно же, мы можем сказать, что только здесь такие вот проблемы, а в других странах нет. Такие проблемы, они повсюду, и вот вы знаете, хоть Корея финансово она и более развитая страна, но занимает первое место по количеству суицидов среди подростков. 그런 와중에서 정신질환자들은 계속 늘어나고 있고, 또 그리고 우울증 환자, 그 외에 여러 가지 많은 영적인 문제를 가진 사람들이 계속 늘어나고 있는 것이 세계적인 추세라고 할 수가 있겠습니다. Like in worldwide, everywhere is the same. И вот сейчас такое время, что по всем странам просто развиваются психические болезни и очень много других заболеваний. И вот такие, особенно такие, как депрессия и различные духовные проблемы. 특별히 한국은 빨리빨리가 체질화돼 가지고 경제 성장이 굉장히 많이 발전해 됐음에도 불구하고 그 후유증으로 또 많은 사람들이 또 고통을 겪고 있는 그런 지금 추세에 있고, 또 미국과 북한 사이에 끼어 가지고 지금 두 지도자들 틈에서
굉장히 또 곤욕을 치르고 있는 것이 우리 한국의 실정입니다. And the thing is, actually, we have this kind of like funny nature, right? And that is why funny nature. And that is why we have like rapid economic growth. But the thing is that you have kind of like counter effect of it. That is why many people they are having like the difficulties or suffering because of it. And right now, that we are like between like America and North Korea, and then we are having kind of difficulties between these two leaders. И вот у нашей страны есть такая сущность, это быстро-быстро, вот вы знаете. И, конечно, вот эта сущность, она поспособствовала нашему экономическому развитию, но с другой стороны, есть то, о чем мы сейчас страдаем. Вот, Южная Корея, она находится между двумя сильными странами, это Северная Корея и Америка. И вот эта вот ситуация между такими сильными странами сейчас приносит нам много трудностей. 이런 와중에 지금 4차 산업혁명이 일어나기 시작을 하면서 그 사람의 노력이 필요 없는 로봇 시대가 도래하기 시작을 했고 또 그리고 하늘을 날아다니는 그러한 그 듀론이라고 하는 그런 것들이 등장하면서 사람의 손이 필요 없이 그리고 로봇들이 여기저기서 지금 판치는 그러한 시대가 되어버리는 것을 볼 수가 있었습니다. And then like, the rest of that, like we have kind of fourth industrial like revolution or something, and then we have a lot of like robot, like age of kind of robot or something, and then we also have like drone, right? Like they are flying in the air. And then because of all these kind of things, you don't really need like humans effort or humans like labor or something. And then right now you can see like robots anywhere. И вот сейчас мы наблюдаем с вами это четвертый этап индустриальной революции, что вот везде есть роботы, правильно? И роботы, они сейчас заменяют работу человека, плюс появились такие вещи, как там дроны, что они вот везде летают, там все делают. И получается, что человеческие усилия уже не надо, и тоже вот такая эпоха наступает. 예수님 말씀하신 것처럼 마태복음 24장 14절에 복음이 땅 끝까지 증거된 이후에야 끝이 오리라 라고 약속하신 그 말씀처럼 여러 가지 많은 그런 세계적인 현상이 생겨도 아직까지 복음이 증거되지 않은 곳이 너무나 많기 때문에 주님께서 아직까지 그 마지막 심판을 보류하고 계시다고 생각하고 있습니다. The last judgment is kind of postponed because of that. И, как сказал Иисус в Матфея 24:14, что только когда это Евангелие будет проповедано всем народам, только тогда придет конец. И несмотря на то, что сейчас происходят разные странные происшествия, много бедствий, но из-за того, что Евангелие еще не достигло края земли, Иисус Христос, Он постепенно откладывает конец, второе пришествие. 이런 와중에서 우리가 집중훈련을 통해서 정말 그리스도의 제자 그리고 제자가 해야 될 일 그리고 제자가 갖춰야 될 부분들을 우리 목사님을 통해서 이틀 3일간 연속 계속 말씀을 들으면서 여러분들이 또 새로운 그러한 각오를 다지는 시간이 된 줄로 압니다. When I do this intensive training, I was thinking that you would have like kind of new resolution or something. Like you like listen to some message about the thing that disciples should do or the thing that you have to like possess as disciple. И вот через сосредоточенное обучение в течение 2 дней, вот я верю, что у вас будет новое начало, потому что вот вы слушали о том, кто такой ученик, что должен делать ученик, и поэтому я считаю, что я верю в то, что вы приняли решение для нового старта. 그러면 집중훈련을 통해서 정말 무리가 아닌 제자들이 갖춰야 될 몇 가지 조건이 있는데 그럼 우리가 과연 누가 제자이며 우리가 뭘 갖춰야 될 것인가를 오늘 말씀을 통해서 몇 가지 한번 살펴보도록 하겠습니다. And then there are some like conditions that like disciples, that crowd, disciples must possess, and then let us really have a look at what these kind of things. Who is disciple, and then what do we have to really possess? И вот через обучение мы также рассмотрели слово, какое есть условие, чтобы быть учеником. Мы с вами, чем ученики должны обладать, чтобы жить жизнью ученика. И давайте сегодня тоже рассмотрим эти вещи. 예수님께서 3년 동안 제자들을 함께 합숙하시면서 데리고 다니면서 동거하면서 훈련을 시켰는데 그 제자들이 훈련시키고 난 이후에 부활하신 후에 예수님께서
120명의 제자들을 모아놓고 감람산에 모아놓고 아주 중요한 핵심적인 말씀을 전달하고 가셨습니다. 120. То есть Иисус, Он в течение 3,5 лет Он был вместе с учениками, и затем Он умер, воскрес, и по воскресенью собралось 120 учеников, и Он перед тем, как уже вознестись на небо, дал им важное послание. 그러면 그 제자들에게 예수님께서 꼭 각인시키려고 하시는 것이 무엇인가를 우리가 알아야 되겠습니다. And what Jesus wanted to like imprint to his disciples, we have to know about this. И нам необходимо знать, что Иисус хотел запечатлеть в этих учеников. 예수님께서 가르쳐 주시고 가신 이 사도행전 1장에서 마지막 14절까지 1절에 14절까지 보면 우리 제자들이 반드시 알지 않으면 안 될 몇 가지를 얘기해 주고 가셨습니다. 첫째가 И есть то, что вот нам необходимо запомнить, то, что Иисус Он хотел донести, это вот если вы посмотрите, особенно в 14 стихе. Первое – это Евангелие. 복음에 대한 올바른 이해와 그리고 회복을 말씀하고 가셨습니다. И есть то восстановление понимания. Есть то понимание, которое нам надо восстановить с вами. Это правильное понимание Благой Вести. 지금 어느 나라나 마찬가지겠지만 교회들이 복음을 놓치고 그리고 기복신앙으로 물질적인 것으로 그리고 성공 중심적으로 그리고 자기가 잘 되는 쪽이 그게 신앙인 줄 알고 복음을 놓친 그런 교회들이 주변에 너무 많이 널려 있는 것을 보게 됩니다. You can see these kind of churches a lot. И вот сейчас, если мы посмотрим на все церкви мира, то мы можем увидеть такое состояние. Эти церкви не потеряли Евангелие. И для чего они верят? Они верят ради таких базовых вещей. Это ради физического, ради материального, ради успеха. Вот это сейчас облик церквей, которые потеряли Евангелие. 그리고 마태복음 16장 13절에 나오는 것처럼 복음 아닌 다른 것들을 가지고 신앙생활하는 사람들이 너무나 많이 있다는 것을 보게 됩니다. И что сейчас мы наблюдаем, что вот это есть состояние многих верующих, Матфея 16, 13, 14, состояние тех верующих, которые потеряли Евангелие. 올바른 메시아관을 갖지 못하는 그 유대인들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였듯이 지금도 잘못된 메시아관을 가지고 틀린 메시아관을 가지고 이 예수 그리스도를 정치적인 그러한 지도자로 아니면 경제 회복을 위한 그러한 이 물질적인 축복을 위한 그러한 잘못된 메시아관으로 아니면 사회 정의를 구현시키기 위한 그러한 메시아로 잘못 생각하고 있는 사람들이 너무나 많다는 사실입니다. Взгляд на Мессию. Иудеи, которые ждали Мессию и неправильно увидели Иисуса, они его распяли на кресте. И то же самое сейчас очень много верующих, у которых тоже неправильный взгляд на Мессию, поэтому кто-то верит ради экономических благословений, кто-то ради социальных, ради каких-то общественной справедливости. Вот такое мы сейчас наблюдаем состояние верующих. 뿐만이 아니라 꼭 예수만 믿어야 구원받느냐. 알라도 있고 석가도 있고 공자도 있고 하면서 여러 가지 자기들의 이론을 내세우면서 구원받는 길이 한 길이 아니라 여러 길이 있다는 사실을 그들은 또 설파하고 설교하고 있는 모습이 보여지고 있습니다. 한마디로 말해서 종교다원론 어느 종교에도 구원이 있다라고 하는 그런 종교다원론이 지금 판치고 있습니다. И вот какова сейчас эпоха? Сейчас эпоха, когда люди говорят, достаточно ли одного Иисуса для того, чтобы получить спасение? Кто-то говорит, есть Аллах, потом кто-то говорит, есть Сократ. И даже появились такие люди, которые говорят, есть много путей к Богу. То есть Бог один, но путей много. И даже сейчас религии, они объединяются.
Вот эта организация WCC, это называется Всемирный совет церквей, они говорят, вот это сейчас объединение всех религий, поэтому они говорят, спасение можно получить через любую религию. Главное просто иметь религию. 그럼 왜 우리는 이러한 시대에 꼭 그리스도만이 복음만이 구원의 길이 있느냐? 왜 꼭 우리가 그리스도만 강조해야 되느냐? 왜 꼭 그리스도 복음만 필요한가를 오늘 잠깐 말씀을 나누도록 하겠습니다. И вот почему вот в такую эпоху мы с вами говорим, что нам надо иметь только Евангелие, только Христа. Почему только Христос это путь спасения? И для того, чтобы вот это объяснить, сегодня я вкратце поделюсь с вами словом. 그리스도라고 하면 우리는 다 안다고 생각을 하고 그거는 기초라고 생각을 합니다. When you think about Christ, you just think that, oh, no, about Christ, and then it's just basics. И вот когда мы думаем о Христе, мы так думаем, ну да, Христос это же просто основа. 그러나 우리 성경에서도 말씀하고 있고 우리가 집중 훈련을 통해서 신 목사님과 같이 2박 3일 동안 계속 말씀을 들은 것처럼 이 복음은 단순하게 다른 종교와 같은 그러한 그 같이 봐야 될 그러한 종교가 아니라 이 복음은 오직 유일한 오직 하나밖에 없는 그리고 시작이고 마지막이고 이 안에 모든 것이 다 들어있다는 사실을 제자된 저와 여러분들은 꼭 마음에 새겨야 됩니다. So you and I are the disciples, right? And so you have to just realize, be aware of this fact. Like, this gospel is different from other religions. It is one and only thing. And it is also like start and the end. Everything is inside of this. И что нам необходимо осознать, что вот в течение 2 дней пастор Шин через евангельскую диаграмму он объяснял, что это Евангелие, оно отличается от других Евангелий. И вот это Евангелие, оно уникальное, это начало и конец. Это то единственное Евангелие, которое нам дано. 왜 목사님이 계속 3일 동안 똑같은 왜 이 십자가, 부활, 승천, 재림 이걸 왜 계속 강조하시면서 집중해 이것을 포인트로 삼고 있는지 우리가 생각해 봐야 합니다. Я желаю, чтобы вот вы задумались, почему в течение 2 дней пастор Шимон говорил только об одном и том же. Это о кресте, воскресении, вознесении и второе пришествие. Почему, имея вот это за основу, всегда говорил одно и то же? 우리가 복음이 필요한 이유를 알지 못하면 이 복음이 제대로 우리에게 이해가 안 되고 회복이 안 되면 뭐 저 종교에도 좋고 모슬렘도 좋고 구원파도 좋고 절도 좋고 뭐 아무거나 다 좋지 않느냐 하고 그렇게 잘못된 착각에 빠질 수가 있습니다. If you don't, you might just fall into this misconception. Если мы не поймем причину, почему нам нужен только Христос, почему нам необходимо только это Евангелие, тогда мы впадем в какое заблуждение? Другие религии нормальные, и куонпа нормальные, и там верить в Аллаха это тоже нормально. Вот впадем в такое заблуждение. 그러나 모슬렘이나 정교회 그리고 그 절 그리고 알라신 구원파 그런 쪽하고는 비교가 안 될 정도로 우리가 확실하게 이 복음을 알아야 될 이유는 우리 모든 인간이 그 종교의 힘으로 해결하지 못하는 원죄라는 문제에 걸려있기 때문에 그렇습니다. И вот, возможно, могут прийти такие мысли, ну нормально верить и там, в Аллах нормальная другая религия. Но есть то, что нам необходимо понять, что никакой религией человек не может решить проблему первородного греха. 이 원죄라고 하는 문제는 우리의 힘으로 절대 해결할 수 없는 문제이기 때문에 우리는 이 복음이 필요한 것입니다. With our power, you cannot resolve this problem. That is why we need the gospel. И своими силами мы не можем решить вот эту проблему первородного греха, поэтому мы нуждаемся в Евангелии. 우리가 직접 지은 죄는 아니지만 맨 처음 인류의 조상이었던 아담과 하와가 그 영적 세계, 하늘나라 세계에서 반역한 그 사단이 우리 인간 세계에 출현해서 우리를 하나님과의 관계를 단절시킨 사건이 바로 이 원죄입니다. So of course, the original sin problem is not the sin that we committed, right?
the Satan here appeared to this world, like who betrayed God, and then he deceived Adam and Eve, and that's how he like separated us. 사람들은 말합니다. 아직 선악과 하나 따먹은 것이 그게 뭐 그렇게 큰 죄냐라고 말합니다. 그런데 우리는 그 선악과를 따먹은 그 행위에 초점이 맞춰져 있지. 그 선악과를 따먹도록 배후에서 조종한 사단으로 말미암아 우리가 하나님과의 관계를 깰 수밖에 없었던 언약을 파괴한 것이 가장 중요하다는 사실을 선악과라는 것만 보고 행위에 초점을 맞추고 있는 것이 그게 바로 원죄를 잘못 이해하고 있는 결과가 됩니다. И говорилось о том, что мы не совершали природный грех. Но из-за сатаны, который восстал против Бога, который обманул человека, вот эта проблема греха, она сейчас перешла к нам. Поэтому все потомки Адама, они находятся в этой проблеме и сами решить ее не могут. И... Satan like separated us from God, and he like cut off in terms of the relationship between God and us. И как сатана он атаковал нас через завет, который Бог дал человеку, это дерево познания добра и зла. The thing is that like people they just like focus on the like behavior of having the fruit, while they didn't just focus on the like Satan who kind of controlled mankind behind the scene, right? Like, so that they can just have this fruit. И никто не смотрит на сатану, который повлиял на решение человека сорвать с этого дерева познания добра и зла. Они только смотрят на поведение человека. Вот он неправильно сделал, нарушил завет. And that is why they had no choice but to like break down the like a relationship between God and us, right? And then this is the most important thing. But people just look at the fruit only, and that is why they just focus on the behaviors actually, and actually it is the result of having misconception about first original sin. Поэтому вот люди, они смотрят только на то, что человек вот скушал от дерева познания добра и зла. Но они не понимают, что то, что он вкусил, это привело к нарушению отношений между Богом и человеком. То есть это говорит о том, что у них неправильное понимание относительно первородного греха. 우리가 이 언약을 파괴함으로 말미암아 하나님께서 우리에게 심겨준 하나님의 형상을 완전히 잃어버렸습니다. And then because of breaking down the covenant, like we lost hold of the image of God that God planted us. И из-за того, что нарушился завет, человек он потерял образ Божий, который Бог дал нам. Бытие 1:27. 고린도후서 4장 4절에 보면 Если вы посмотрите 2 Коринфянам, 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 라고 말씀하고 있습니다. 2 Коринфянам 4:4 говорится, что Бог века сего ослепил умы людей, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христовой. Потому что Христос есть образ Бога невидимого. 이 하나님의 형상이신 그리스도께서 잃어버린 인간이 가지고 있는 잃어버린 하나님의 형상을 회복하기 위해서 이분이 오셨습니다. 요한복음 16장 28절에 내가 아버지께로 나와서 세상에 왔고 세상을 떠나 다시 아버지께로 가노라 라고 말씀하고 있습니다. И для того, чтобы восстановить образ Бога в человеке, Бог Он сам пришел на эту землю как образ Бога, то есть Христос есть образ Бога, для того, чтобы восстановить образ Бога в человеке. И поэтому, вот если вы посмотрите Иоанна 16:28, там сказано, что я пришел с неба, потому что меня Отец послал. И для меня лучше будет, если потом я пойду на небо опять. 이 눈에 보이지 않는 하나님이 우리에게 심겨준 하나님의 형상이 상실된 것을 아시고 그 형상을 회복시키려고 보이지 않는 하나님이 보이는 인간의 모습을 입고 이 땅에 오신 사건이 성육신입니다. So God knows that the image of God that God planted in us it has lost, right? And that is why in order to restore that image of God, the invisible God, he became visible man. So he just came down to this earth. That is incarnation. И Бог знает, что мы люди, мы не можем увидеть Его. И поэтому и мы потеряли образ Бога. Поэтому Бог сам принял плоть и пришел на эту землю, и мы называем это воплощение.
이분이 오셔서 십자가에 죽으실 때에 이분을 기다렸던 유대인들은 그의 죽음을 바라보면서 그는 여호와 하나님에게 저주를 받아서 나무에 달려 죽은 자라고 그들은 생각했습니다. Но как подумали иудеи, когда Бог он умер на кресте, то они подумали, что из-за того, что он хулил Бога, он получил проклятие, и поэтому он сейчас висит на кресте. 유대인들은 지금도 이 예수가 하나님을 모독한 죄 때문에 나무에 달려 죽은 저주받은 자라고 여기고 있습니다. They consider. И вот даже сейчас иудеи по всему миру они воспринимают Иисуса как того, который хулил Бога и получил проклятие, поэтому заслуженно был распят на кресте. 그 유대인들은 이 예수님을 죽일 때에 이 예수님은 당연히 그 나무에 매달려 죽어야 될 하나님에게 저주를 받아서 죽은 자라고 여기면서 만일 우리가 실수해서 잘못 죽였다면 그 죄를 우리 후손에게 돌려달라고 그들은 무시무시한 소리를 했던 것을 통해서 유대인 후대들이 2000년 동안 고난을 받은 사건을 우리는 잘 알 수가 있습니다. И вот мы с вами хорошо знаем, какой был результат, что в течение 2000 лет потомки Израиля, они испытывали огромные трудности. Почему? Потому что когда они распяли Иисуса на кресте, они так сказали, пусть Его кровь будет на нас и на детях наших. 이 예수님께서 십자가에서 죽으시면서 하신 마지막 말씀 다 이루었다고 한 이 말씀에는 우리가 언제로 말미암아 사단에게 붙잡혀서 저주와 그리고 죽음 가운데 빠진 하나님의 형상을 완전히 잃어버린 이 모든 것들을 완전히 회복시켰다는 그러한 귀중한 선포가 담겨 있습니다. And it is like valuable proclamation. Proclamation. И когда Иисус умирал на кресте, Его последние слова были, это все совершилось. Что совершилось? Он сказал сам, он провозгласил самую важную вещь. Во время Его смерти проблема сатаны, проблема смерти была решена. И поэтому Он провозгласил для нас вот эту победу. 이분은 십자가에서 돌아가시면서 마지막 하신 말씀 다 이루었다. 다 끝냈다. 라고 말씀하시고 돌아가셨습니다. То есть как Он умер? Он умер, провозгласив самую важную вещь, что все совершилось, другими словами, все закончено. 나무에 달려 죽은 자는 수없이 많습니다. 그러나 그 죽음에서 부활하신 분, 그분은 이 한 분밖에 없습니다. 이분이 죽어야 될 이유는 이분이 죽지 않으면 부활할 수 없기 때문에 부활을 통해서 자기가 하나님이라는 사실을 증명해 보기 위해서 이분은 십자가에 기꺼이 못 박혀 죽으신 것입니다. There are many people who are crucified on the cross, right? But there is only one person who resurrected from this death. И есть очень много людей, которые умерли на кресте тогда. Но был только один человек, который воскрес. And what is the like reason for him to be crucified on the cross? Because if he doesn't die, then he cannot be resurrected. And that is why through the resurrection, he wanted to prove that he is God. And that is why, like, with pleasure actually, like he was crucified on the cross. И какая причина, что Иисус он умер на кресте? Для того, чтобы воскреснуть, ему надо было умереть. И по воскресении он дал нам победу, поэтому он умирал. И вот по воскресению он хотел доказать, что он Бог. Поэтому Иисус, он с радостью взял на себя крест. 이분이 죽고 부활하신 이 사건을 통해서 이분이 뭘 보여주길 우리에게 원하시냐면 바로 그리스도의 그 언약의 성취를 우리에게 확인시키기 위해서 이분은 십자가에 죽으시고 부활하신 것입니다. Поэтому какое доказательство, что он умер за наши грехи и он воскрес, это за то, что как он также доказал, что он является Богом. Через 3 дня по своей смерти он воскрес и явился ученикам. 부활하셔야 이분이 우리와 함께 할 수가 있습니다. И после того, как он воскрес, теперь он вместе с нами пребывает. 이분은 살아계시기 때문에 살아계신 이분은 우리와 함께하는 방법을 이분께서 마련하시기 위해서 이분이 죽으셔야 됐고 그리고 이 부활은 죽어야 살아날 수 있는 것이기 때문에 죽어야 됐고 그리고
하나님이라고 하는 사실을 확인시키기 위해서 이분이 다시 살아나신 것입니다. And he's alive, right? And that's like this alive God, in order to be with us, he had to die. И вот этот Бог, Он живой Бог. И для того, чтобы быть с нами, Ему надо было сначала умереть. And then the thing, what is the resurrection? Resurrection is this, right? You have to die first. Only then can you be resurrected. That is why he had to die. И что такое воскресение? Для того, чтобы нам воскреснуть, нам нужно было умереть. И только тогда мы можем опять быть живыми для Бога. Поэтому Иисусу, Ему надо было умереть и воскреснуть. And in order to also like prove that he is God, that's why he had to die. И туда? He had to die. И для того, чтобы доказать всем, что Он есть Бог, то есть через свое воскресение, для этого Ему надо было умереть. 오늘 성경 말씀에 본 대로 이분이 부활하셔서 120명의 제자들에게 아주 귀중한 약속의 말씀을 주시고 그리고 천사들이 120명의 제자들이 보는 앞에서 구름을 타고 승천하셨습니다. И вот, как мы сегодня смотрели в сегодняшнем месте Писания, по воскресенью Он явился 120 ученикам, дал им очень важное обещание, и потом Он вознесся на небо. И вознесся на небо. 그럼 이분이 지금 저 하늘로 가시고 이 세상에는 안 계시느냐? 그게 아니라 이분이 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 그리고 승천하신 그분이 지금 우리와 함께 되는 사실이 에베소 2장 5절 6절에서 아주 정확하게 말씀하고 있습니다. И вот Христос, Он не просто пошел на небо, и сейчас Он здесь на земле не находится. Это не так. Он умер, воскрес, вознесся на небо, и сейчас пребывает с нами. И слово, которое это подтверждает, это Ефесянам 2:5-6. 에베소 2장 5절 6절에 말씀을 하시기를 죄와 홀로 죽었던 너희를 그리스도와 함께 살리셨고 은혜로 너희가 구원을 얻은 것이라 함께 일으키사 함께 하늘에 앉히시니라고 말씀하고 있습니다. И о чем говорит Ефесянам 2:5-6? «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 우리는 2000년 전에 죽은 예수 그리고 2000년 전에 부활하신 그 예수 지금도 하늘나라에만 계신 줄 알고 있는 그 예수가 저와 여러분과 함께하고 있는 어마어마한 축복 속에 저와 여러분이 들어와 있다는 사실을 우리 주님은 이해하고 이것을 회복하길 원하고 있습니다. И я желаю, чтобы сегодня вы восстановили понимание того, что этот Христос, который 2000 лет назад за нас умер, и 2000 лет назад Он воскрес, потом Он вознесся на небо и сейчас пребывает вместе с нами. 우리는 죽은 교주를 섬기는 것이 아닙니다. You don't really serve like religious leaders who died before. То есть мы не просто с вами служим какому-то религиозному лидеру, который когда-то давно там умер. 그리고 과거에 우리에게 좋은 교훈을 남겨주고 가신 분을 섬기는 것이 아닙니다. You don't just serve someone who left behind some good lesson in the past. И мы не служим тому, кто просто оставил какое-то хорошее учение, которое было в прошлом. 모든 문제를 다 해결하시고 지금은 눈에 안 보이고 하늘에 계신 나와는 거리가 멀리 떨어져 있는 그분을 섬기는 게 아닙니다. It is not that we just serve someone who solved every problem, but now he is invisible to us and he just like stays there in the heaven. So he is living like far away from us. We don't really like serve this kind of person. И мы не служим такому Богу, который умер, затем воскрес, потом вознесся, сейчас на небе, и Он там находится, Он с нами не пребывает. И между нами и им такое длинное расстояние. Мы такому Богу не служим. 우리의 모든 죄를 해결하시고 그리고 당신이 우리의 모든 문제를 근본적인 문제를 완전히 해결하시고 그리고 그 문제를 해결해 십자가에 죽으시고 그분은 죄 없는데 죽으셔야 됐고 그리고 그분은 우리와 함께하기 위해서 부활하셔서 성령으로 함께 하실 뿐만 아니라 2000년 전에 돌아가신 그분이 지금 저와 여러분과 함께할 뿐만 아니라 그 하늘의 보좌를 우리에게 위임하셔서 그 보좌의 통치를 가지고 이 세상의 흑암의 세력들을 다스리기를 원하고 있습니다. He wants us to really rule over all the forces of darkness on this earth. И
Вот в какого Бога мы с вами верим? Мы с вами верим в того Бога, который взял нашу проблему грехов, решил нашу основную проблему на кресте и затем воскрес. И для того, чтобы решить нашу проблему, ему надо было умереть, ему надо было воскреснуть. И затем он вознесся на небо, и сейчас он там правит. И он хочет, чтобы мы на этой земле сокрушили все силы тьмы, которые здесь находятся. Вот в такого Бога мы верим. 이 복음을 우리가 바로 이해해야 되고 이 복음을 더 깊이 이해하기 위해서 그리고 이 복음이 우리 속에 깊이 뿌리 내려지기 위해서 우리 예수님께서 제자들에게 두 번째 확인시키려고 하는 것이 있습니다. Есть то второе, что нам надо сегодня с вами подтвердить и в чем утвердиться. Вот этот Бог, который все совершил и пребывает сейчас с нами, Он хочет, чтобы мы наслаждались Евангелием. Поэтому второе, что надо сделать, Евангелие, им надо наслаждаться. 그게 바로 복음을 누리는 것입니다. То есть мы говорим о том, что этим Евангелием, что нам надо наслаждаться этим Евангелием. 이 객관적인 이 사실이, 이 객관적인 사실, 이 역사적인 사실이, 그리고 이 영적인 사실이 내 개인화되어지는 체험을 할 수 있는 것을 누림이라고 합니다. То есть нам необходимо наслаждаться вот этим истинным, вот этим объективным событием, историческим событием и моим личным духовным событием нам необходимо наслаждаться. Это 지금 세상은 индивидуализация. 모든 종교들이 전부 기도를 하고 있습니다. 그런데 그들의 기도는 지금 명상이냐 묵상이냐 지금 이 악령의 싸움이냐 성령과 악령의 지금 싸움이 지금 벌어지고 있습니다. And all of the just on this earth, they all pray, right? But their prayer is about this. It is whether the transcendental meditation or holy meditation, or whether it is the like fight against evil spirit or the work of the Holy Spirit. И сейчас все религии в мире, они тоже молятся. Но на самом-то деле есть различия. Или же это медитация, или же это размышление, или же это действие Духа Святого, или же это действие злого Духа. 지금 예수님께서는 당신이 십자가에 죽으시고 승천하시고 부활하시고 이 재림하실 것을 약속하신 이 속에서 여기서 우리에게 영생을 주시고 그리고 우리에게 생명을 주시고 우리 신분을 당신의 하나님의 자녀로 바꿔주셨을 뿐만이 아니라 우리에게 이 세상에서 살아나갈 수 있는 가장 큰 비밀인 이 기도의 축복 속에 들어가기를 원하고 있습니다. И вот мы во что верим? Что Христос, Он умер, потом воскрес, потом вознесся, потом придет во второй раз. И внутри этих благословений не просто, внутри этих благословений мы с вами получили жизнь вечную, но мы не просто вот стали с вами детьми Божьими и все, нет. Бог на этой земле дает нам самый великий подарок, самое большое благословение, это есть молитва. И я желаю, чтобы вы наслаждались этим благословением. Деяние 1:14. 성경에 나타나 있는 이 역사적인 사실, 그리고 영적인 사실, 그리고 예수는 다 이루어놨는데 나는 아직 안 이루는 이 모든 것들이 성경에 나타난 그 사실이 내 것으로 개인화되어지고 내 것으로 주관화되어지는 작업이 되어져야 되는데 그 작업이 바로 누림이고 묵상이라는 사실입니다. And then, like, if you look at the Bible, there is some history and then spiritual fact, right? And then it says that Christ, He finished everything. But in my case, I didn't even finish things, right? И вот если вы посмотрите в Библию, то там есть исторические и духовные факты, которые говорят о том, что Христос, Он все закончил. Но если я смотрю на себя, то я понимаю, что в моей жизни все не закончено. So, like, you have to like make this historical fact in the Bible as mine. So you have to like make this personalized or like individualized, and it must become like your own subjective things. That is, what is that? I mean, through what you can just do this through enjoyment and through meditation. И поэтому вам необходимо через наслаждение, через размышление сделать вот этот Individualization, and then you have to make исторические it subjective. и вот эти духовные факты, о которых написано в Библии, своими фактами. И тогда, как это можно сделать?
еще раз говорю, через размышление и через наслаждение. 그럼 왜 우리가 이 묵상을 해야 되느냐? 왜 이 누림 속에 들어가야 되느냐? 이 누림 속에 들어간다는 말은 지금 우리 신목사님이 계속 얘기하셨던 그 복음도표, 이 복음도표, 십자가, 부활, 승천, 재림, 그리고 인간의 하나님이 창조하실 때 창조의 통치의 원리와 타락한 인간의 그 모습을 깊이 묵상하고 누릴 때에 우리는 뭘 알 수 있게 되냐면, 아, 이런 흑암의 세상에서 사단의 세력에서 나를 구원했구나 하는 구원의 감사와 감격이 계속 여러분 속에서 솟아나게 될 것입니다. И для чего нам необходимо размышлять, для чего нам необходимо наслаждаться этим Евангелием? Вот пастор Чин, он через обучение, он все время говорил о евангельской диаграмме. То есть крест, воскресение, вознесение, второе пришествие. И когда я буду размышлять над этим, глубоко размышлять, тогда будут те вещи, которые появятся у меня. Это благодарность за мое спасение. 우리는 불신자로 살다가 이 Thanksgiving and just kind of enjoying, like overflowing of the Thanksgiving, overflowing of like joy. Да. То есть, когда мы будем смотреть на то, что в этом мире действительно действует тьма, но я получил спасение, тогда будет благодарность за спасение, и необходимо постоянно возрастать в этой благодарности. 우리는 불신자로 살다가 예수를 믿은 사람이 있습니다. 그리고 종교 생활하다가 이 복음을 알게 된 사람들도 있습니다. And some of us, like we used to be non-believers and we just happened to believe Jesus Christ. Or some of us, we had religious life before and then we had happened to know Christ. We happened to know the gospel. И вот есть два вида людей. Первое, это либо которые были неверующими и приняли Христа и стали спасенными, либо те, которые жили религиозной жизнью, но потом встретились с Евангелием, и вот их жизнь изменилась. 그런데 우리가 이 복음을 깊이 누림을 갖지 않으면 그 구원받을 때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라는 그 처음에 받은 그 충격만 가지고 우리는 신앙생활을 하게 됩니다. Well, like, of course, when you receive salvation, like we have kind of some shock or something, right? Because we don't all know that Jesus is a Christ, and living God. Because of listening to this gospel, we were kind of shocked by this gospel. But if you don't really enjoy this gospel, then you have no choice but to have this kind of feeling only by being shocked, and then you just have the walk of faith. Ну, конечно, вот когда мы с вами приняли Евангелие, первое, вот у нас был немножко шок из-за этого Евангелия. Но если мы не будем наслаждаться этим Евангелием, то вот наша жизнь веры останется только на этом уровне. Просто шок, какой-то эмоции от первого спасения. От спасения, от того времени, когда мы получили спасение, и все. 우리는 살다 보면 예수를 영접하고 하나님의 자녀되고 신분이 바뀌었음에도 불구하고 주는 그리스도시요 살아계신 하나님이라는 고백을 했음에도 불구하고 우리가 살다 보면 사건, 문제, 위기, 충격 이런 것들이 많이 옵니다. И вот вы же знаете, вот, да, мы приняли Евангелие, мы впустили его в свое сердце, мы исповедовали, и теперь мы исповедуемся, что ты Христос и Бога живого. Но тем не менее, в нашу жизнь приходит очень много проблем, кризисов, разных происшествий. 그런 사건 속에서 문제 속에서 우리는 한이 맺히게 되고 또 상처를 받게 되고 또 아픔을 끌어안고 살아가는 사람들이 너무 많습니다. И сейчас есть очень много людей, которые хоть и приняли Евангелие, но внутри вот этих проблем, разных обстоятельств, кризисов, они получили раны, и у них есть из-за этого бремя, и вот до сих пор они страдают. Таких людей очень много. 우리 여기 계신 저 어르신께서도 고려인이라고 말씀하셨습니다. 고려인들이 어떤 사람들이죠? 우리 한국에서 일제시대를 통해서 그리고 그때 각 나라로 소개시킨 흩어버린 그러한 사람들이 고려인들입니다. Здесь вот у нас сидит один из проповедников, вот он этнический кореец. И вот кто такие этнические корейцы? Это те люди, которые раньше жили в Южной Корее, но из-за сильных стран они были рассеяны по
всему Советскому Союзу и претерпели очень много трудностей. Вот это вот этнические корейцы. 우리 특별히 이 러시아 지역의 전역에 흩어져 있는 고려인들은 민족적인 한을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 개인들은 개인대로의 나름대로의 한을 가지고 살아가는 사람들이 굉장히 많습니다. So like these kind of Korean people actually they have kind of like burning heart, like a scar, according to this kind of history. And then also like individually they also have this kind of burning heart and scar. И вот эти этнические корейцы, вот они были рассеяны по всему Советскому Союзу, и до сих пор осталась вот эта боль за то, что они пережили в прошлом, из-за истории. 사람, Individual. И вот у них у каждого даже есть вот свои личные раны свои. 사람들은 이러한 그 한을 통해서 아픔을 통해서 그리고 상처를 통해서 때로는 외로움을 느끼기도 하고 때로는 막막함을 느끼기도 하고 때로는 괴로움을 억울함을 호소하기도 하면서 그것을 풀지 못하고 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라는 그 복음을 알고 있는데 풀지 못한 채 12가지의 문제에 각인돼서 살아가는 사람들이 지금 너무나 많습니다. And because of these kind of things, like scar, and suffering, and things like that, there's a people just feel loneliness, and sometimes they feel frustrated, and that's why they are just like complaining and then blah, blah, blah. And they cannot solve this problem, right? But yet they confess that Jesus is Christ, the living God. They know this gospel, but they cannot really solve this kind of like all the scars in the past, and that's why they're just captured by trouble. И вот эти люди, из-за того, что вот они испытали очень много трудностей в прошлом, то есть до сих пор вот у них есть определенные обиды, жалобы, и хоть они и исповедовали, что Иисус является Христом, Сын Бога Живого, но до сих пор они не могут преодолеть вот эти раны, которые были в прошлом и находятся в 12 жизненных проблемах. 사단은 우리를 공격할 때에 복음을 알고 있는 사람들을 그냥 놔두는 것이 아니라 때로는 세상적인 유혹으로 때로는 우리에게 시험을 통해서 때로는 핍박을 통해서 사단은 우리를 공격합니다. Satan, the way he like attacks us, he doesn't just like let people who know the gospel he just let them be, right? He always like take us through this weeks. И когда сатана атакует людей, особенно тех, которые получили Евангелие, он их просто так не оставляет. Через искушение этого мира, через гонение, через трудности он постоянно атакует верующих. 이런 것들을 통해서도 공격을 하지만 이런 상처 그리고 한, 아픔 뭐 이런 것들을 통해서도 우리를 공격합니다. Like suffering, like scar or burning heart, through these kind of things, Satan also attack us. И также сатана он так атакует нас через наши прошлые раны, через то, из-за чего мы испытывали боль, и через бремя на сердце. Он постоянно нас атакует. 이런 부분들이 우리가 태어나서부터 안고 태어난 것도 있고 또 살아가면서 성장 과정 속에서 생기는 부분도 있고 또 그리고 만남을 통해서 이루어지는 것들도 있습니다. 또 내가 원치 않는데 예기치 않게 찾아오는 경우도 있습니다. Even though I didn't really want to, but something just like comes to me like unexpectedly, just all of a sudden. И есть те люди, которые приобрели вот это с момента, когда они родились. Есть те, которые приобрели это во время жизненного процесса. И вот есть те, которые люди вот они ничего не сделали, но это просто пришло им, это неизбежно пришло к ним в их жизнь. Вот таких людей очень много. 이런 것들이 오래도록 잠복해 있으면서 복음을 받았던 우리들에게 신분은 바뀌었음에도 불구하고 우리 삶 속에서 이런 부분들이 해결되지 않고 있으니까 이것이 우리를 노예 삼고 종 삼고 포로 삼아가지고 우리의 마음속에 평안을 뺏어가는 작전을 사단이 펴고 있습니다. And this kind of things has been there for a long time inside of us, right? And that even though our spiritual status has been changed because of the gospel, but in our life these kind of things can't be solved. That is why these problems, it just makes us as his slave, servant, or like captive, and he takes away peace from inside of us. Но, по сути, вот эти вещи, они уже долго в нас находятся. Хоть мы приняли Евангелие, но
вот эти вещи по-прежнему находятся внутри нас. И поэтому сатана, он как забирает мир у нас? Из-за того, что вот у нас есть вот эта старая сущность, сущность рабства, сущность плена, то вот эти все вещи, они не позволяют нам иметь мир в Евангелии. 그래서 이런 것들이 해결되지 않으니까 그냥 포장한 채 나 아닌 나, 포장된 나, 거짓된 나로 꾸미면서 살아가는 사람들이 굉장히 많이 있습니다. And there are a lot of people out there that are just packaging themselves because they cannot solve this kind of problem. So they're just packaging themselves, so they are just like living their life like with this kind of things. Like me, who is not me, and then me, who is packaged, and then me, who is like, who's liar. И вот сейчас очень много верующих, которые просто запаковали себя Евангелием, но внутри них находятся вот эти проблемы. И поэтому они живут вот с таким лживым «я». Я, который вроде бы я, но не я. Вот просто запаковали, но вот эти внутренние проблемы решить не смогли. 그럼 이 복음을 누리는 것이 왜 그렇게 중요할까요? 이 복음을 누리지 않으면 우리는 그 뿌리 내려져 있는 것, 그리고 오래된 것들, 잠복해 있는 것들에 포로되어 가지고 포장된 나로 살아갈 수밖에 없기 때문에 우리에게 묵상을 강조하고 있는 것입니다. Почему нам необходимо наслаждаться Евангелием? Какая причина наслаждения Евангелием? Потому что нам необходимо избавиться от того, что уже долгое время в нас запечатлевалось, то, что в нас находится внутри. И способ от этого освободиться, это есть размышление. 우린 교회 와서 말씀을 듣고 또 훈련도 참석하고 또 집회도 참석해서 많은 은혜를 받습니다. Вот мы получаем благодать, когда приходим в церковь, слушаем Евангелие, потом принимаем участие в конференциях, в тренингах. 그러나 그 은혜 받을 때는 성령이 충만한데 또 6일 동안의 현장으로 집으로 직장으로 학업의 현장으로 내 생업의 현장으로 돌아가면 또 옛것이 나를 괴롭히고 있는 현실을 우리는 똑똑히 목격할 수가 있습니다. When you receive the grace from God, you are filled with the Holy Spirit. But when you just go back to the like 6 days of like field, like our home, like working field or studying field or something, then you can really see the reality that the old things always like hinders us, like attack us. Да, вот мы с вами получаем благодать, и безусловно мы все наполняемся Святым Духом. Но когда мы возвращаемся на наше место действия, где мы находимся 6 дней, вот тогда мы начинаем испытывать, что вот эти все старые вещи, которые были внутри нас, они начинают нас атаковать и препятствуют нам наслаждаться благовестием. 교회 와서 이렇게 메시지를 들으면서 은혜 받는 것 중요합니다. 그러나 혼자 있을 때, 나 홀로 있을 때에 하나님과 독대하는 시간이 필요합니다. And it is really like important for us to receive the answer when we do the message in the church. But when we are alone, we have to have a time so that we can meet God in person, one-on-one. Конечно, очень важно, когда мы собираемся здесь и преподносим богослужение, получаем благодать. Но намного важнее также, когда мы находимся наедине. Наедине, когда у нас есть время, когда я лично встречаюсь с Богом. 눈에 안 보이는 그 하나님께서, 예수님께서, 성령이 우리와 함께 계시면서 우리가 이 세상, 보여지는 이 세상에서 혼자 살아가는 비밀을 알려주신 것이 바로 이 묵상입니다. И что такое размышление? Размышление – это когда мы наслаждаемся тем невидимым Богом, который пребывает в нас. Как наслаждаемся? Живя в этом видимом мире. Это есть размышление. 이 묵상 속에 들어가면 어떤 일이 생기느냐? И вот когда мы войдем с вами в размышление, какое действие произойдет? 우리가 잘 아는 구약에 나오는 그 요셉을 보면 요셉이 창세기 37장 11절에 보니까 그 꿈을 가지고 하나님이 주신 꿈을 가지고 마음속에 그 아버지 야곱과 함께 간직하고 있었던 것을 보게 됩니다. Вот. Вы же знаете об Иосифе, Бытие 37:11, когда он видел сон и затем поделился этим сном со своим отцом, написано, отец вложил его сон в свое сердце. 그 가정에서 받았던 꿈을 통해서 받았던 하나님의 그 계획을 붙잡고 요셉은 혼자서 이 깊은 비밀을 누리는 시간을 요셉은 가졌습니다. 언제? 형들에게 왕따를 당해서 노예로 팔려갔을 때에 그리고 노예 생활하다가 누명을 쓰고 감옥에 갔을 때 그리고
총리로 발탁돼가지고 애굽의 총리가 됐을 때도 역시 마찬가지로 요셉은 깊은 묵상의 시간을 가졌던 것을 볼 수가 있습니다. Prison and government. И когда Иосиф наслаждался этим Евангелием, вы же знаете, что он наслаждался Евангелием, как он наслаждался? Ухватившись за тот план, который Бог ему дал через сон, когда он был в рабстве, когда он был в тюрьме и когда он стал наместником, в это время он наслаждался Евангелием. 우리가 살다 보면 전혀 생판 모르는 곳에 가서 살아가야 될 그런 외로움을 당할 때도 있고 또 그리고 억울한 일을 당해서 누명을 써가지고 괴로운 그런 상황에 빠질 때도 있을 뿐만이 아니라 뒤 좌우를 전혀 의지할 수 없는 감옥 속에 들어간 그런 막막한 상황에 처할 때도 있다는 사실입니다. In just in real life, then sometimes we face these kind of things. Like we may just fall, we may happen to just live in a place where I don't really know anyone or something. Or sometimes I'm labeled, and there's I'm just like falling into the really difficulty or something. And then sometimes we face some crisis so that we cannot depend on anyone. И вот вы же знаете, что вот, когда мы живем, в нашей жизни происходит очень много происшествий. Иногда бывает так, что вот мы в каких-то ситуациях реально остаемся одни. А иногда бывают такие ситуации, что мы просто не можем на кого-то положиться. Вот это происходит, когда мы живем в этом мире. 왜 묵상을 우리가 해야 되냐면 묵상을 하다 보면 포장되고 거짓된 그리고 꾸며진 나의 모습이 발견되게 되고 정말 하나님이 주시려고 하는 원래 모습이 발견되어지게 됩니다. Поэтому почему нам необходимо наслаждаться с вами размышлением? Потому что когда мы размышляем, вот есть то, что уже в нас сокрыто неправильно, вот оно проявляется. И во время размышления мы можем восстановить себя, того себя, который Бог нам дал. 고린도전서 2장 12절에 보니까 그런 말씀이 있습니다. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 그런 말씀이 있습니다. Вы тоже знаете, 1 Коринфянам 2:12 говорится о том, что мы приняли не духа мира, а духа от Бога. Для чего? Чтобы знать то, что Бог нам дал, знать дарованное от Бога. 우리에게 은혜로 주신 것이 뭘까요? 바로 이 복음입니다. 그리스도가 십자가에서 죽으시고 그리고 부활하셔서 승천하신 그분이 지금 저와 여러분과 함께 계시면서 재림하실 때까지 다시 이 세상에 오실 때까지 이 세상을 복음화라는 그런 귀한 언약을 우리에게 주고 가셨습니다. И какие благословения Бог нам даровал? Это то, что мы говорили в первом пункте. Бог даровал нам крест, и воскресение, и вознесение, и затем второе пришествие. И до второго пришествия мы с вами будем теми людьми, которые будут иметь это Евангелие. Вот это благословение Бог нам даровал. 내가 복음을 깊이 누리면 이 구원과 감사가 회복될 뿐만이 아니라 내 속에 뿌리 박혔던 이런 것들이 치유되어지는 역사가 일어나기 시작을 합니다. И поэтому, когда мы с вами размышляем, вот не просто вот мы благодарим, а потом мы благодарим за спасение, мы возрастаем в благодарении. Нет, вот эти вот неправильные вещи во мне не получают исцеления. Вот такое действие будет происходить во время размышления. 그리고 깊이 묵상하다 보면 Поэтому, когда вы будете глубоко размышлять, 말씀이 임하는 시간이 옵니다. это то слово, это то время, когда слово на вас сходит. 예레미야에게 말씀이 임하니라, 여호와의 말씀이 임하니라 라는 그러한 하나님이 주시는 말씀이 내 속에 뇌마로 부딪히는 시간이 옵니다. The Bible says that this word of God came upon Jeremiah. The word of Jehovah came upon him, and like this, the word of Jehovah, the word of God, like will just come to you as your rema. И вот сказано в Библии, что Слово Божье сошло на Иеремию. Вот несколько раз сказано. И поэтому что такое время размышления? Это когда Бог дает вам слово, лично вам, в виде ремы, то есть мое слово. 이 복음의 말씀을 깊이 누리게 되면 위에서 주시는 힘이 내게 임하기 때문에
위에서 주시는 힘이 임하기 때문에 나의 미래에 내가 해야 할 비전이 보이게 되고, 그리고 비록 우리가 살아오면서 이런 것들이 자리 잡혀 있었을 지연정 이런 부분 통해서 과거에 쓴 과거를 통해서 오히려 이런 부분을 통해서 앞으로 가야 할 그런 달란트를 발견케 하는 그런 역사가 일어나기 시작을 합니다. И когда мы с вами будем размышлять, что произойдет, есть то, что мы сами увидим, то есть мы увидим будущее, и также мы увидим ту работу, которую необходимо делать. И поскольку вот эти вещи, они будут во мне исцеляться, неправильные вещи, тогда я смогу увидеть свой талант, данный Богом. 저는 예수 믿기 전에 마태복음 6장 33절 말씀을 붙잡았어요. 뭐냐면 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주시리라 했는데, 예수 믿기 전에 그걸 잡았는데 그 나라와 그 의는 싹 빼버리고 그 뒤에 것 더하여 주시리라만 내 눈에 들어오더라고요. 불신자에게도 말씀이 들어옵니다. Before I believed Jesus Christ, I got hold of Matthew 6:33, and he said about there is a content there, and he says that, but at the time, actually, like what I focused on from that scripture is this: I didn't just care of like His kingdom and His righteousness, but like everything we add unto you, I just focus on this. Even for believers, they can grab hold of the word of God. Unbelievers. И вот моя история, что до того, как поверить в Иисуса, я ухватился за Матфея 6:33. Там есть сказано: ищите прежде Царства Небесного, а все остальное приложится вам. Но в то время я не ухватился за слово «ищите прежде Царства Его», а я просто ухватился за слово «все вам приложится». То есть я говорил к тому, что даже неверующие могут ухватиться за Божье Слово. 그런데 나중에 예수를 믿고 나서 Но после того, как я 종교생활을 처음엔 종교생활을 했습니다. 그런데 이 다락방에 들어와서 복음을 알고 나서 깊이 말씀을 누리다 보니까 내가 구하려던 하나님의 나라가 잘못된 걸 구하고 있었구나 하는 것을 깨달았습니다. I just look for something incorrect. Но вот после того, как я уже поверил в Иисуса, потом я начал вести жизнь веру, потом я вошел в движение Дарпан, стал слушать послание и пришло осознание. А на самом деле тогда я ухватился за неправильные вещи. 복음도 알지 못하고 그리스도도 알지 못한 채 생명의 신분이 바뀌지도 않은 채 내 구미에 맞는 말씀을 잡았던 것입니다. 그런데 I didn't know the gospel, I didn't know the Christ, and then my status hasn't been changed yet. It wasn't changed, but I just like grabbed some word that I just wanted to. То есть тогда я не знал Евангелия, мое духовное положение не поменялось, но я просто ухватился за то слово, которое мне не нравилось. 그런데 이 복음을 깊이 누리다 보니까 그 나라와 그 의가 내가 생각했던 그게 아니라 바로 그리스도를 바로 알고 이 십자가와 부활과 승천과 재림을 바로 아는 것이, 그리스도를 바로 아는 것이 그 나라를 구하는 것이라는 사실을 알게 되었습니다. Но что я понял, что вот после того, как я начал познавать Евангелие, я понял смысл «ищите прежде Царство». «Ищите прежде Царство» — это есть вот эта диаграмма, вот эти 4 вещи. Крест, воскресение, вознесение, второе пришествие. Я понял, вот это значит Царство, ищите Царство Его. 그렇게 되면서 계속 누리다 보니까 내가 예수 믿기 전에 가지고 있던 많은 이러한 그 잘못된 아픔, 상처, 그리고 각인된 것들이 전에는 전혀 쓸모없고 남에게 자랑할 수 있는 것이 아무것도 없었는데, 오히려 그것들이 복음 안에 깊이 누리다 보니까 하나님이 까닭이 있어서, 이유가 있어서 나를 그런 집안에 태어나게 하셨고, 그런 환경에 있게 하셨고, 그런 충격을 받게 하셨고, 그런 사건을 겪게 하셨구나 하는 것을 발견하게 되었습니다. I was like, as I was like enjoying the gospel, I realized like this. Before I really knew Jesus Christ, I had a lot of scars and a lot of imprint, like wrong imprint, right? And before I was thinking that this is really useless, and I couldn't really boast about this. But as I enjoyed the gospel, I realized this. Because there was a reason for God. That is why God allowed me to be born in this family, and God also allowed me to face this kind of problems, circumstances, or an accident or something. И вот после того, как я начал наслаждаться Евангелием, что я понял? Вот эти все вещи, которые были во мне, раны, боль, время, это действительно все было неправильно. И я вообще не могу этим хвалиться.
Но тогда я понял, что на самом-то деле была причина, почему Бог допустил мне эти вещи. Была причина, почему Бог допустил мне пройти через определенные трудности. И я вот это осознал. 저는 예수 그리스도의 복음을 누리면서 그리스도로 말미암아 이루어지는 하나님의 나라가 어떤 것인지 조금 맛을 보게 되었습니다. Through Jesus Christ, I was able to like taste what the kingdom of God is like through Christ. Но после того, как я вот поверил в Иисуса Христа и начал наслаждаться Евангелием, постепенно я понял, я начал понимать, что значит наслаждение во Христе Иисусе. 이 복음을 조금만 여러분들이 누리면 목사님이 누리는 방법도 알려 주셨죠. 집중하고 그리고 홀로의 시간을 가지면서 자기 자신에게 워크숍을 하라고. 자기 자신에게. 이게 되어지면 교회 와서 은혜 받는 시간 그때만 뿐만 아니라 내 삶 속에서 6일 동안 아까 낮에 우리 두 누나분의 그 시장에도 가봤지만 그런 바쁜 분주한 속에서도 이 누림이 되어진다면 하나님의 큰 은혜의 축복 속으로 들어가게 되는 힘을 얻게 될 줄로 믿습니다. И вот вам также необходимо наслаждаться этим Евангелием. И вот вы же знаете метод. Метод это сосредоточенность. Вот необходимо сосредоточиться на Евангелии в течение 6 дней. And we will do the worship to yourself. И даже самое необходимо делать вот эти, писать евангельские диаграммы, когда вы находитесь наедине. И вот мы сегодня были на базаре, там где вот 2 работника наши находятся. И тогда пастор тоже сказал, что хоть вы очень заняты здесь, потому что очень много работы, но пусть у вас будет такое время, когда вы можете сосредоточиться на Боге. И я верю, что у вас тоже будет такое время. 이 복음을 누리게 되면 나를 힘들게 했고 그리고 나를 괴롭혔고 나를 그 속에 빠져서 계속 노예 생활하게 만들었던 그 흑암의 세력이 보이고 나를 빛 가운데로 인도하시는 그리스도의 이 영광의 광채가 이 구원의 감사가 날마다 새로운 각도로 이렇게 저렇게 보여지게 됩니다. И вот когда вы будете делать вот эти евангельские диаграммы, тогда будет то, что вы увидите. Первое, вы увидите все вот эти неправильные вещи, которые внутри вас находятся. Вы увидите, но затем, что произойдет, вы начнете благодарить, и ваша благодарность начнет возрастаться. Вот это то, что вы увидите. 요셉이 노예 생활하면서 그리고 누명을 쓰고 감옥에 들어가면서 그 외롭고 힘들고 그리고 고통스러운 속에서도 요셉이 이런 것들에 전혀 흔들리지 않고 주변에 많은 사람들이 요셉을 바라보면서 저 사람은 하나님과 함께하는 사람이다. 저 사람은 성령에 충만한 사람이라고 하는 그러한 인정을 받을 수 있었던 이유는 바로 이 복음의 말씀 속에 깊이 들어가는 묵상의 시간을 가졌기 때문에 그렇습니다. И вот вы же знаете, когда люди смотрели на Иосифа, несмотря на то, что он был в рабстве, также испытывал одиночество, но когда они смотрели на него, что они видели? Что Бог пребывает вместе с ним. И причина это тому, что вот у него было вот это время. 시편 105편 시편 105편 17절에서 22절까지 잠깐 보겠습니다. 묵상이 얼마나 중요한가가 나와 있습니다. Давайте с вами посмотрим Псалом 104, с 17 по 22 стихи. Давайте с вами зачитаем, чтобы мы поняли, насколько важно размышление. 자, 한번 같이 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем. 그가 한 사람을 앞서 Послал 보내셨으며 к ними человека, 요셉이 종으로 팔렸도다. 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 рабы продал 되었으니 Иосиф. Стесни 곧 оковами ноги, 여호와의 말씀이 железо вошла 응할 때까지라 душа. 그의 말씀이 그를 단련하였도다. Слово Господне испытало его. 왕이 사람을 보내어 그를 석방하며 뭇 백성의 통치자가 그를 자유롭게 하였도다. 그를 그의 집의 주관자로 삼고 그의 모든 소유를 관리하게 하고 그의 뜻대로 모든 신하를 다스리며 그의 지혜로 장로들을 교훈하게 하셨도다. Чтобы он 예. наставлял велимощь его по своей душе и старейшин его учил мудрости. 자, 무슨 소리냐면 요셉은 혼자 있을 때 독방에 혼자 있었던 게 아닙니다. 괴로운 일을 당하고 힘든 일을 당하고 누명을 쓰고 앞뒤 사방 다 막힌 답답한 속에 있었을 때에 요셉이 한 일, 창세기 37장 11절의 그 꿈을 품고 그것이
이루어질 줄 믿고 기다렸던 것입니다. Но поэтому что делал Иосиф, когда он находился в рабстве, когда он находился в трудностях? Он не сосредотачивался на боли, на трудностях, которые он сейчас испытывает, но ухватившись за обещание от Бога, Бытие 37:11, он пребывал в размышлении и ожидал. 이 복음을 깊이 누릴 때에 어떤 현상이 벌어지느냐? 그 흑암에 붙잡혀서 고통받던 나는 간 곳 없고 내 안에 그리스도만 함께 하신다는 사실, 갈라디아 2장 20절의 축복 속에 들어가게 되는 역사가 나타납니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. So you see. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 가운데 사는 것이라. 우리는 영적 존재입니다. 영적 존재. What kind of thing will this take place? Like me who are captured by this force of darkness, and then who are suffering, that me just like could have disappeared or something, or it just like went somewhere or something, and then only Christ lives in me. So you can just get into the blessing of Colossians 2:20. И что произойдет, когда мы будем наслаждаться Евангелием, даже в таких трудностях? Вот эти вещи, в которых я находился, я, который нахожусь в трудностях, я, который нахожусь в ранах, вот это я начнет исчезать. И тогда мы сможем понять и наслаждаться благословением Галатам 2:20, что уже не я живу, живет во мне Христос. 우리가 복음을 누리면 이 육신적인 문제를 통해서 사단이 우리를 공격했던 그 부분들이 여기에 붙잡혀서 우리가 여기에 노예되고 종되어 살아가는 존재가 아니라 원래 하나님이 우리를 만들었던 하나님의 형상, 창세기 1장 28절의 축복 속으로 돌아가게 됩니다. И вот, когда мы будем наслаждаться Евангелием, что будет? Мы уже не будем находиться здесь. Почему? Потому что это я, который находился в духовном рабстве. Я, который находился в трудностях. Но мы сможем наслаждаться тем благословением, тем образом Божьим, который в самом начале Бог сотворил нас. Бытие 1:27. 그리스도는 기초가 아닙니다. 그리스도는 예수 믿을 때 그냥 잠깐 영접하는 그 정도가 아닙니다. 이거는 평생 누려야 될 것이고 평생 우리가 붙잡아야 될 영원한 언약입니다. 여긴 두 언약교회, 두 언약. 영원히 붙잡아야 될 그리스도, 영원히 잠시 영접할 때만 붙잡을 그리스도가 아니라 영원히 붙잡고 누려야 될 그리스도의 비밀을, 이걸 회복하고 이걸 누리기를 주님께서 120명의 성도들에게 당부하고 가셨습니다. И вот Христос это не основа просто, на которой вот мы сейчас стоим. Нет. Христос это вечное благословение. Вот этот Христос, мы не верим в Него просто на время, мы вечно в Него верим и вечно держимся за Него. Поэтому вот кто такая ранняя церковь? Это ранняя церковь, которая хватила за этот завет. И поэтому вот здесь же ваша церковь как называется? Христос и всемирная евангелизация. Это значит, что Христос какой Христос? Вечный Христос. Поэтому желаю, чтобы вы были как верующие ранней церкви, которые тоже держались за этот завет. 우리의 묵상과 기도가 체질이 안 돼서 누림이 체질이 안 돼서 뭘 하려고 합니다. 자꾸 하는 걸 좋아합니다. 육신적으로 움직여서 뭔가 결실을 거두려고 하는 그쪽에 우리가 체질이 빠져 있습니다. Вот, нам необходимо с вами избавиться от вот этой нашей сущности, потому что старой сущности. Размышление и наслаждение это не стало моей сущностью. Поэтому вот мы думаем о том, так, что надо быстро сделать, потом думаем о том, вот, о плоти, о материальном. Вот эту сущность надо отбросить. 여러분들이 앞으로 이 카자흐스탄과 이 중앙아시아 16개 나라를 살릴 뿐만 아니라 저 모슬렘권을 향해서 저 이스라엘 나라까지 복음을 전할 수 있는 귀한 그러한 제자들인데, 여러분들이 이 축복을 누리려면 뭘 하는 게 중요한 게 아니라 이 그리스도의 복음의 비밀을 깊이 이해하고 묵상하면서 이 속에 들어가는 것이 중요합니다. 그래서 초대교회 성도들은 이 약속을 붙잡고 전혀 기도에 힘쓰니라. Поэтому вот вы, драгоценные ученики, которые не просто будете проповедовать тут в Средней Азии, 15 странам, а будете проповедовать по всему миру вплоть до Иерусалима. И вот вы тоже наслаждаетесь благословением Деяния 1:14,
когда вы держитесь за этот завет и наслаждаетесь Евангелием. 뿐만이 아니라 우리 늘 메시지를 통해서 많이 들었습니다. 그런데 실제적으로 우리가 복음을 깊이 이해할 수 있는, 그리고 여기서 내가 뿌리 내릴 수 있는 방법은 묵상 외에는 길이 없습니다. Вот мы с вами много уже посланий получили, но способ наслаждаться и пустить корни в этом, это есть вот евангельская диаграмма. Поэтому для нас на самом деле нет другого способа, как только размышление. 그리고 이것을 깊이 누릴 때에 어떤 일이 벌어지냐? 주님께서 오늘 하신 말씀처럼 복음을 전달할 수밖에 없는 주인으로 저와 여러분을 세워가신다는 사실입니다. И какое действие произойдет, когда вы будете глубоко наслаждаться этим Евангелием? Как сказал Иисус, вы станете свидетелем этого Евангелия. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지로 내 증인이 되리라 라고 우리에게 약속을 주셨습니다. Бог уже дал нам обещание, Деяния 1.8, что когда вы примете силу, сойдет на вас Дух Святой, примите силу и будете мне свидетелями в Самарии, Иудее, Иерусалиме и даже до края земли. 아까도 낮에 우리 포럼을 하면서 그런 얘기를 했습니다. 저는 이 교회가 든든하게 세워지고 난 다음에 내가 뭘 갖추고 난 다음에 선교를 하고 복음을 현장에 전해야 되지라고 생각을 했었는데 알고 보니까 주님의 명령은 사마리아와 땅끝 그리고 예루살렘과 유대를 동시에 보라는 겁니다. 동시. И вот во время форума был такой разговор, что не надо только фокусироваться, а может быть надо фокусироваться только на своей церкви, а потом, когда все будет хорошо в церкви, вести миссионерство. Это не так. Деяния 1.8 говорит нам, что надо быть свидетелем и в Иерусалиме, и в Самарии, и в Иудее. То есть одновременно необходимо быть свидетелем во всех местах действия. 우리 목사님들이나 우리 성도님들이 실수하는 이유가 이 말씀을 자꾸 이렇게 거리감을 두고 보고 그리고 이것이 지금 우리의 삶 속에서 실현될 것이라는 그 언약이라는 사실을 보지 못하기 때문에 자꾸 시간과 공간의 제한을 받는 속으로 우리가 이해하고 있습니다. And the reason why the pastors and the church members make a mistake is this, because when they think about the word of God, they feel some distance from it. And then they also they kind of see the fact that the word of God is something which is fulfilled in our life right now, and that is why. And they just think that the word of God is kind of limited by the time and the space. И причина, почему верующие и пастыря не допускают такую ошибку, потому что между ними и между Словом огромная дистанция, огромная пропасть. Поэтому они не понимают того, что Божье Слово – это то, что Бог сам совершает. Поэтому вот они как-то думают, что Божье Слово ограничено. Нет, Бог сам совершает свое Слово. 우리 신목사님이 이렇게 한 달에 2번, 3번 어느 때는 그렇게 많이 해외로 나가고 계십니다. Пастор Шин, он часто выезжает за рубеж, примерно несколько раз за месяц. 그런데 전 교인들이 같이 마음을 모을 수 있었던 것은 바로 이 동시에 이루어지는 이 사역이 우리 한 지역뿐만 아니라 우리 한 나라뿐만이 아니라 전 세계 237개 나라를 대상으로 우리가 선교해야 된다는 사실에 대한 생각들을 성도들에게 계속 심어주고 같이 기도하기 때문에 이런 일이 가능한 것입니다. И вот, поскольку пастор Шин часто выезжает за рубеж, то какое сердце у верующих в церкви? Потому что его же в церкви нет. То какое сердце у них? Что да, действительно, мы не должны сосредоточиться только на нашем городе, только на нашей стране. Нам необходимо думать о евангелизации 237 стран. И если иметь такие мысли, тогда вот совершать всемирную евангелизацию, это вполне возможно. 많은 사람들이 생각합니다. 우리 교회만 나만 축복받으면 되지. 우리 가정만 잘 되면 되지. 우리 사업만 잘 되면 되지. 그렇게 전부 자기 중심의 생각을 갖고 신앙생활을 하고 있습니다. Но многие верующие, как они ведут жизнь веры? Вот необходимо, чтобы в церкви моей хорошо было, и потом, чтобы у меня в бизнесе было хорошо, и чтобы дети мои хорошо росли. Вот только думает о всем своем. 근데 부활하시어서 승천하시면서 예수님이 하시고 가신 말씀은 마태복음 28장 마지막 절 그리고 마가복음 16장 마지막 누가복음 24장 요한복음 21장
전부 마지막 장에서 당부하고 부탁하신 내용은 모든 민족을 가서 제자를 삼아라. 제자 모든 민족 237개 나라 모든 민족 그리고 지금 모든 족속들이 다 병들어 있다 가서 치유해줘라. 치유 그리고 기존 신자들이 이 복음의 비밀을 알지 못하고 선교와 전도의 축복을 놓치고 있다. 기존 신자들을 가서 깨워라. 그리고 새 신자들 교회 와서 막 영접하고 이제 막 복음 가지기 시작한 사람들에게 가서 이 복음의 비밀을 알리고 그들에게 함께 이 사도행전 1장 8절의 말씀을 공유하라. 이 말씀을 당부하고 가졌습니다. 21장 21. You Всё believe уже? it. You believe it. И вот нам необходимо держаться за то слово, которое Иисус нам дал перед тем, как Он уже пошел. Первое, Он сказал о том, что Матфея 28 глава. Идите и поставьте по всему миру учеников. Затем есть Марка 16 глава. Тут говорится о том, что необходимо всех исцелять. И если посмотрите Луки 24 глава, то там говорится о двух верующих, которые расстроились в своей жизни. Да, вот они шли в Емаус. И вот необходимо вот в жизни таких верующих поменять их нестандарты через Евангелие. И что Бог сказал, что Иоанна 21 глава «Паси овец моих». Это значит, там необходимо поднимать и воспитывать новообращенных. And it is all written in the last chapter of all these books. И вот, если вы обратите внимание, то все это последние слова, последние записи и в каждой из книг, в последних главах. 하나님의 절대적인 계획은 다민족을 통한 세계 복음화인데 그냥 내 교회 나 그냥 우리 가족만 우리 자식만 이라고 하는 그런 나 중심적인 생각에 빠져 있을 뿐만이 아니라 또 어떤 사람들은 나같이 힘이 없는 사람이 뭘 나같이 실력 없는 사람이 뭘 나같이 연약하고 배우지 못한 사람이 뭘 할까 라는 그런 잘못된 생각에 빠져 있습니다. И вот поэтому верующие, которые думают только о себе, это люди, которые, это верующие, которые впали в неправильные мысли, потому что думают только вот моя семья, только мой бизнес, вот только моя церковь, но это неправильные мысли. 근데 이 세계 복음화는 그리스도 복음을 알고 있는 모든 사람에게 주신 하나님의 언약이기 때문에 이 언약은 붙잡는 사람을 통해서 하나님이 성취해 나가십니다. И почему это неправильные мысли? Потому что абсолютный Божий план – это всемирная евангелизация во всех странах, по всем странам. Но вот если люди держатся за неправильное, тогда Божье действие не происходит. А если люди будут ухватиться за вот этот вот завет, тогда обязательно Бог будет сам совершать это слово. 나는 힘이 없어요. 나는 배운 게 없어요. 나는 나이가 많아요. 나는 잘 내세울 게 아무것도 없어요. 라고 말하는 사람들이 있습니다. И вот есть такие люди, которые говорят, вот у меня сил нет, у меня образования нет, у меня нет возможностей. 그래서 주님께서 말씀하셨습니다. Бог дал нам слово. 성령이 너에게 임하시면 너희가 땅끝까지 내 증인이 될 것이라고 약속하셨습니다. Он дал нам обещание, что когда на вас сойдет Дух Святой, тогда вы примете силу и будете светлыми до края земли. 우리 목사님이 이렇게 세계 선교를 하는 것은 교회가 엄청나게 커서 하는 게 아닙니다. 처음부터 이 언약을 붙잡았기 때문에 지금까지 여기까지 온 것입니다. 언약을 붙잡는 것은 실력이 있어서 붙잡는 게 아닙니다. 배운 게 많아서 붙잡는 게 아닙니다. 내가 연약하고 부족하고 모자라기 때문에 더 하나님 언약을 붙잡으면 그 언약을 붙잡은 사람을 통해서 하나님의 보좌의 축복의 역사가 임하게 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. И вот пастор Чин, он сейчас ведет служение по всему миру. Но в самом начале, когда у него не было ничего, за какой завет он ухватился? Всемирная евангелизация через Христа. И с того момента Бог начал действовать. Поэтому очень важно это ухватиться за завет. Не мои силы, не мое образование, не какие-то мои возможности, а ухватиться за завет. И тогда, даже если вы не имеете определенной силы, то с Царства Небесного, с престола Божьего, Бог, Он даст вам все благословения. И я в это верю.
내가 지금 연약해도, 내가 지금 실력이 없어도, 내가 지금 새신자라고 할지라도, 내가 지금 이 영적인 문제가 예수 믿고 나서 내 영적인 문제가 그대로 있다고 할지라도 언약 속에 들어가면 이 언약을 붙잡은 사람을 통해서 하나님이 작업을 하십니다. 하나님이. И если даже если люди, у которых нет сил, нет образования, нет определенных там возможностей, люди, в которых, внутри которых вот даже если и есть вот эти проблемы, но если они ухватятся за завет, то Бог сам будет действовать. 아까 어르신이 말씀하셨습니다. 나는 8학년밖에 못 나왔다고. 그래 나는 무식하고 배운 것이 없어서 이걸 나이도 많고 그래서 이걸 어떻게 할 수 있겠는가라고 말씀하시면서 내가 할 수 있는 그러한 분량은 우리 후대들을 위해서 기도하는 것이다 라고 말씀하셨습니다. И вот здесь находится отец проповедника, сегодня мы общались, и тоже было так сказано, вот уже мне много лет, и у меня нет ни сил, но что я хочу делать, я буду молитвенной поддержкой для подрастающего поколения. Вот так исповедовался сегодня. 그러면 못 배우고 힘없는 사람, 실력 없는 사람은 이 언약 속에 못 들어온단 말입니까? 그렇지 않습니다. 이 언약을 붙잡고 여기에 우리가 마음을 싣기 시작하면 하나님께서 우리가 담은 그 언약 속의 마음을 보시고 주님께서 우리의 그릇을 넓혀가기 시작하실 것입니다. Does it mean that like uneducated people or like people who don't really have strength or people who don't have skill, does it mean that they cannot just enter into the covenant? It is not, right? Но мы также с вами и не говорим, что вот люди, которые имеют образование, люди, у которых есть силы, люди, у которых есть возможности, они сюда не могут войти. Нет, мы так не говорим. The thing is that once you are called to the covenant and then if you start to embrace this in your heart, then God will just look at our heart and the mind, right? Instead of this covenant, and then God Himself will widen our vessel. Но мы говорим о том, что если вы просто ухватитесь и вложите это завет в свое сердце, тогда Бог Он начнет действовать вот, через вашу жизнь и будет совершать свое слово. 요셉이 공부를 많이 해서 하나님이 그에게 애굽을 복음화시키게 하신 것이 아닙니다. 그리고 실력이 있어서 요셉을 쓰신 게 아닙니다. 요셉은 그 창세기 37장에 하나님이 주신 꿈을 언약을 세계복음의 언약을 붙잡고 있었습니다.